Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A, B, C yang berbahagia. How are you today? Before we begin our material, let's pray first to Allah. Hopefully all of you are healthy. Oke, berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih anak-anak. Today we will talk about narrative text. Ya, seperti yang kalian ketahui, kalian pahami, materi kita dari awal itu adalah materi naratif. Ya, untuk naratif itu ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Sebelumnya, tolong diingat bahwa di pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang the structure of narrative. We have talked about generic structure of narrative. We talk about the language feature in narrative. Ya, kali ini Bemi akan memberi contoh naratif yang real dengan kehidupan kita. Oke, kita mulai ya anak-anak ya. Well, today kita akan berbicara tentang naratif. It is for you, the student of 9 semester 2. Sorry, semester 2, not semester 1. Okay, it is modified by me. Well, student, do you know the picture? Who is the picture? Yeah, there is 1, 2, 3, 7 dwarfs. And there is a beautiful girl. Do you know who is the girl? Wow. Do you know the picture? It is a big man with a, do you know, chin like this, a monkey, and a cave, gua. Do you know who they are? Who he is? Yeah, good. Now, we will talk about this and this. Yeah. Here is a girl, a beautiful girl with a simple clothes and a beautiful girl with a glamour clothes. Well, both of the pictures are Cinderella. Do you know Cinderella? Yep. Okay. Student, we will talk about Cinderella, begin from this. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever, but she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They are very mean. Anak-anak, coba dilihat teks ini ya. Ada adjektifnya yang berbunyi pretty, loving, clever, poor, ya. Ada lagi yang kata benda sebagai orang gitu ya. Little girl, stepmother, ibu tiri, stepsisters, saudara perempuan tiri, like this. Ya, once upon a time, it is a kind of time, menunjukkan setting waktu. There was a little girl called Cinderella. It is a kind of Orientalism. She was pretty, loving, and clever. It's about the adjective about Cinderella. But she was very poor. Ya, dari kalimat atas sampai kalimat bawah ini bagian dari Orientalism. Okay, next we will go on next. They hated Cinderella very much. Hated means don't like, didn't like, tidak suka. Fortunately, she met a prince. He fell in love with her. Then Cinderella became a princess. Cerita sesungguhnya tidak sesederhana ini, tidak sesimpel ini ya. Ceritanya biasanya panjang, tetapi di sini memang dibuat agak pendek agar kalian lebih mudah. Ya, next, they live happily ever after. Ini orientationnya tadi, complicationnya dimulai dari sini. Hated, dia membenci Cinderella. Kemudian complicationnya ini, resolutionnya, unfortunately, solusinya apa? Dia ketemu dengan prince. Reorientationnya, they live happily ever after. Akhirnya mereka bahagia selamanya. Well, next, from the text, do you know what is the title of the story? Story itu bercerita tentang apa? What is the story about? Let's check the answer. Yeah, the story is, the title of the story is Cinderella. What is the story about? The story is about a girl called Cinderella.
Ya, jadi kalau what is the title of the story ini biasanya praise. Tapi kalau what is the story about bisa sentence, kalimat. Oke. Answer the question based on the story. Why, with whom did Cinderella live? Dengan siapa dia tinggalnya tadi? Kembali ke kalimat awal. He lived with her stepmother and stepsister. This is the answer. Okay. She lived with her stepmother and stepsister. Okay, next. How did Cinderella look like? Seperti apa tuh Cinderella itu? Pretty, loving, and clever. Good. Next, anak-anak masih ada pertanyaan lagi. Why her stepmother and her stepsisters friendly? Okay. When did the story happen? Why did her stepsisters hate Cinderella? Jadi yang pertama, apakah ibu tiri dan saudara tirinya itu bersahabat dengan dia, baik dengan dia? No, they weren't. They hated Cinderella. Ya. Yeah. When did the story happen? Story-nya itu terjadinya kapan? Lihat pada kalimat pertama tadi, long time ago. Dengan kalimat once upon a time. Nah, mengapa her stepsister hate Cinderella? Because she was pretty, loving, and clever. Ini orang yang iri. Maka begitu Cinderella itu pretty, cantik, loving, mudah membuat orang jatuh cinta, clever, pandai, maka stepsisternya hate it. Hate itu benci. Like this ya. Okay, next. Then, who fell in love with Cinderella? Siapa yang akhirnya jatuh cinta dengan Cinderella? In your opinion, is the story happy ending or sad ending? Ini, jawaban yang pertama, yang jatuh cinta pada Cinderella tadi siapa teman? A prince. Apakah cerita itu happy ending? Di kalimat terakhir berbunyi, they live happily ever after. It is an happy ending story. Okay, next, come in. Anak-anak, dari kalimat yang kamu dapatkan tadi, kita akan mencoba mengisi kalimat ini. The girl was so blah blah blah, so she could answer the question easily. Dia sangat titik-titik sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Mestinya jawabannya clever. Ya, yeah. I had a friend blah blah blah, the name of Cipluk. What is the suitable answer of this question or of this sentence? Called. Panggilannya disebut. The idol is not only blah 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 but also talented. Ini semua jawabannya ada di dalam kalimat yang sudah kamu buat tadi. Ya. Oke, kalian lihat. Perlu kalian ketahui bahwa PowerPoint ini sudah saya kirim di Google Classroom, termasuk link video ini. Tugas kalian adalah menjawab. Oke. Now look at the column A. There are 5 adjectives. Beautiful, intelligent, like, small, and quote. Not only adjective, but also a verb. And then B, we find love, pretty, little, clever, and name. Beautiful, what is the suitable word? Pretty, what about intelligent? Like this. What about like? What about small? And then the last number called with name. Okay, student. Next, we will go on others. Purpose-nya untuk menghibur, kemarin sudah kalau yang ini ya. Saya hanya mengulang sekilas saja untuk yang ini. Kita akan melihat contohnya. Yang fokus on specific participant, action verb, linking verb, dan sebagainya kita akan lihat di sini. Ini anak-anak. Ceritanya tadi kan seperti ini. Nah, kita akan berbicara tentang partisipan, specific participant. Pelakunya. Pelakunya siapa? Cinderella. Specific participant is Cinderella. And then, lived, ini adalah kata kerjanya. Action verb. Ya. Kemudian were, ini adalah kata kerja bentuk kedua. Past tense. Were, was. Okay. Next we will go on. Hated, di sini ada kata hated, membenci. Hated itu bukan verb, tapi dikatakan mental verb, karena tidak bisa dilihat. Orang benci, orang suka, orang cinta tidak bisa dilihat. Hanya bisa dirasakan. Mental verb. Kalau mad itu action verb. Oke ya, understand ya. Nah ini anak-anak, dari yang sudah kamu baca tadi, masuknya ke sini. Kita melihat di sini ada orientation. Ya. Kemudian complication, evaluation-nya enggak perlu, langsung complication. Permasalahan ketika orang tuanya benci tadi. Resolution ketika dia ketemu dengan pangeran. Dan reorientation ketika mereka live
together happily ever after. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah bagian di dalamnya ya. Kerja kelompok ini tidak perlu kalian kerjakan kelompok, tetapi kalian mengerjakannya sendiri ya. Tolong kalian buat satu contoh fairy tales. Boleh dari Indonesia, boleh dari negara asing ya. Kemudian buatkan gambar pendampingnya. Kalian boleh browsing dimanapun ya. Kemudian kalau sudah dikumpulkan, ini adalah tugas project. Dikumpulkan paling lambat bulan Februari minggu kedua. Oke ya. Thank you. That's all, I think. Goodbye. Anak-anak, ini adalah pertemuan kita yang kesekian. Minggu depan kita akan PH, penilaian harian ya. Untuk penilaian harian sudah saya siapkan. Nah, kalian mengerjakan tugas ini sebagai nilai keterampilan. Ingat, mengerjakannya yang tugas pribadi. Dikumpulkan minggu kedua bulan Februari. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.